something happened, gamin nga kahit ko agsubli as a nurse, but then something happened, no? Ay, di ko na ganan, maybe it's God's plan, Yeah. niya. Because I want to do apply the old Benguet General Hospital, no, as a nurse, Yeah, yeah. no. And then, apang ko pasukat ti status ko because kuyo po na pala di. Since kahit ko apply as a nurse sa Benguet General Hospital, the old one, so apang ko Manila, but something happened actually. Andangay ti that day, kaduandak ni ading ko to go to Manila. to Manila. Magapot to ito we were residing here in Ipaila. And then, and my late mother, no. So that day, agigyan kami ngay Volkswagen shop. You remember that? Or you don't? Dati na-establish nga Volkswagen shop ini. So we were Was that in staying there. KM4? Kilometer, Giant T Save More. Yeah, one save mo Giant, no? to. So the Giant, I was waiting for them. And then, nabaigda nalada daw ay. And then napangkabi before we went to the Dangwa Basili very Yes. yan, napigsa din yung business edit, no? And then, we napangkapi market ang gumatang vegetables because sa Manila, ada pagdagdagasan mi nga ni Mr. Pincosro idi. Pincosro. Pasalubong sa Yeah, the old Pincosro, late na tayo na buton pimanan. He was the secretary of sino diya kung ay nga official. I think it was sino ay diya. I forgot no sino diya congressman idi. Nakala isukat secretary. Nila ito nga congressman. So, with napakaya dangwa, trangko, ada ti may nga bus, nga may salang tikwa, ti bakante. Kat, we're supposed to ride there, tako na ni ading ko, anyway, no, ada ti bakantin to, ada tugaw kong to, my mother, kunan haan, you take the next bus. Jay. So, nakuha kami dyan next bus. Now, di paglugaran mi kuman, napanan. No? So, paspas nga rin di dangwa bus din niya. Yeah. So, maybe after 30 minutes ba, or si marunong kami. Okay. Ija nga Camp 7, bumaba kami. Ada nga di tour of Luzon, idi. You don't know that. Cycling nga idi. Oh, yeah. So, sa tour of Luzon, dukot ada nga di escort na nga pulis, dukot kunanakat, ada tinatin nagbas ijay. Wala na ijay. Nakinita kami kini ading ko, sumgarti dut ko pa yan, no? Because we were supposed to ride there, no? So when we passed by the ayan the accident, you remember the jay nag-erode the mountain the other side of the river niya. Yeah. And then where the grading na the jay road cut steep na nagkurba jay. So kung kini ading ko, sige man, will start na kinantay mo na niya maitulong ko na. Nagsaling niya bus, then kinita mo yung nakita niya bus nga yung naipit by two big boulders. So hanggang nagdiretso ujik lang, hanggang nagdiretso ujik karayan. No? So kung kinanta mo niya maitulong ta. So adaman tikadwami nga yung kalang medical student sa kujay. So di magas kami, pimana mo dyan basan Yeah. And then nag-alalusus kami, sila di jay, di ko nagnakami karayan, yan inuli mi, di ko. So, ada di jay na ganan, pagulyan mi ngay nga flat, jay side of the mountain, niya. Kat pagkalayat mi, kat ada nga tinakita nga tao, nga tremble nga inya. Di ko alakti pulse, kumaramdaman ko kasi natay. Oh. Then kita kat ko ngay ni adumutan dagi ada nga tinaka-iida jay nga natay dan because 2017 natay hindi Then ada ika ijay wall ay naka nga they were the fractured kunak ni adi ko bing kita ka man di ko tapno discipline kung kunak jay being a nurse nga So then adapay di ubing nga natay nga inikat ko di jacket ko and then placed it over the body of the child. But ada nga iti ko gamin nakita nga kalang white nga
tao Oo. nga naka-white. Kasjay, ako nga napansin ko na yung nakita Parang basta nandun sa nakita peripheral vision ninyo, a figure niya Oo. naka-white. So, dijay napang ko kinita dijay na ganan niya, ay naipit nga bus. Ket naipit nga talaga ket diya bus idi ket kayo nga ti kuan pagtugaw Dijay at tugawan niya, niya dijay. I So, saw some dijay pictures. kalada nga na-accordion nga na i-crash isu nga adu nga ti that time, no. Yeah. So, dijay nag-first aid kami lahat may idi ko agad adamot nga ti tattao dijay on the road. Yeah. Nakita ko ni uncle ko nga Wallace was working with the dang one, no. Tan apay ada dijay kuna na nga kunyak idi daw dijay kuan ket ni apay kuna na apay ada dijay kana ka dijay kuna na. So, kuna ako was crane kuna ata how can you carry your after some hours niya ada dijay ada ti may nga team I don't know from Baguio General Hospital or ada ti team nga simampet ang medical team, no. Kasjay and then diya sinublatdan. So, we were there at na ganan mountain wall na ororan mi buy-buyan mi dijay ikaskastadan. And then hours pa nun ada ti umay nga helicopter. Nga diya nga ag-rescue. Oh, yeah. Because that was during the Vietnam War idi madama ti war ket iji Camp Wallace nga nagapuan dati Air Force naka-station there. So, ada nga ti helicopter nga ag-rescue. Dagitohan mi nga maikot Oo. dagiti wounded Yeah. no. Rigat nga maingat. So, mga 10 plus past 10 di nga kuan nga nagrugi nga 10 in the morning. Then we were watching so we were amazed mo tanan how they rescue kakajay, no. American kuamat helicopter tagay. So, to make the story short, nalpas ti rescue operation mga about balimon Oo. siguro almost 6 So you stayed there for the whole day, yeah. so diay up to 6 kasjay. And diyan kami natuloy yun dijay Manila. Since that time, anak ko nga natuloy yun to change my family name. status. Yeah. O ituloy yun i-pursue to work as a nurse. So dijay, and then diyan nga pag first election, pre-election Marcos idi 1980. Right after Well, 1980 under the Marcos first pa rin. election diya din, no. Marcos time diya. Marcos. So, we had a party ditoy. Ket ada nga iti kasla nga inya diyan convention. It was the convention of the KBLED. Kilusang Bagong Lipunan. When idi Marcos ko diya di ada diya party ditoy kuna diya kapsat ko di po. Uy, ada convention. Iba tayo ni Manang Edna tayo iso tinalangan sa una kung Manang Edna. So anyway, di mo well, I took it as I kwan so na kinarwak ni mama kay iso nga adu ti amunan, no. Adu ti amuna. So we only approach iti maybe talo nga barangay captain, no. Na kinaso ni mama which we didn't have time really to naganan. So idi convention period time adak ijay munisipyo na muna apay ada ka to agtaraya ka kwa kung kuna man. I will How old are you during the time, ma'am? I was mga 30 something 30s, or 31 kasi because naganakak kini champ my only boy itikwan. I was 1980 I was 32. So dijay ay nagitarayak nangabak akmat ijay kwa nangabak ang wadya convention under KBL, no. Kasjay. You're listening to El Maestro Speaks podcast.